السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. نبدأ درس جديد لكسيك لي جو et les sports الأسبوعين 30 31. Donc l'objectif c'est savoir utiliser un lexique thématique، يعني un lexique اللي مرتبط بواحد le thème، واحد المعجم اللي مرتبط بواحد المجال. Ce que je sais, selon toi, que signifie un champ lexical? Donc, d'après toi, selon toi, ما معنى un champ lexical? Alors, on va dire un champ lexical est un ensemble de mots qui renvoient à un thème. Un champ lexical est un ensemble de mots qui renvoient à un thème. يعني مجموعة ديال الكلمات اللي كتهتم بواحد المجال معين. Donne des mots en rapport avec le jeu. مثلا عندنا le thème اللي هو le jeu، غنعطيو le champ lexical ديالو اللي هو football، joueur، match، ballon، gardien، équipe، gagner، collectif، individuel، compétition, score, etc. Donc là, c'est un exemple du thème le jeu. On passe à ce texte, j'observe et je découvre. Comme vous voyez sur l'image, c'est un groupe de filles avec des tenues de sport qui sont bien sûr chiffrées 6, 5 et 16 avec d'autres chiffres, et ils se regroupent peut-être pour élaborer une méthode d'attaque, par exemple, d'attaque dans un jeu. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Le match entre les deux équipes féminines de handball، المباراة بين الفريقين النسويين أو الأنثويين نسويين de handball كرة اليد a eu lieu dans le nouveau stade de ma ville، في الملعب الجديد بمدينتي. La confrontation a été rude، يعني المواجهة كانت قوية. Mais mon équipe favorite n'a jamais baissé les bras، ولكن الفرقة المفضلة عندي ما عمرها ما استسلمت، baisser les bras، pour remporter la victoire، باش تحقق النصر. La stratégie de l'entraîneur a consisté à une attaque forte du filet adverse. Donc التقنية أو الخطة ديال المدرب كانت هي الهجوم القوي على شباك الخصم، et de nombreux lancers de balles réussis، يعني مجموعة ديال القذفات ديال الكرة اللي كانوا موفقين. Mon équipe qui a dominé le jeu a remporté haut la main la victoire avec un score élevé de 30 contre 20. Donc الفرقة ديالي هي اللي استحوذت على اللعبة و تمكنت أنها تنتصر بسهولة et a remporté la victoire، النصر بان سكور يعني مجموعة ديال النقاط، واحد النتيجة مرتفعة ديال 30 كونتر 20، دونك 30 نقطة ضد 20 نقطة، يعني فاتوهم ب10 ديال النقط. Quand l'arbitre a sifflé la fin du match، donc عندما صفر الحكم نهاية المباراة، les spectateurs excités ont envahi le terrain. Donc جميع هذوك المتفرجون المتحمسون هجموا على le terrain pour féliciter l'équipe gagnante، باش يهنئوا l'équipe gagnante يعني الفريق الرابح. Quel triomphe، يا له من نصر. Je manipule et je réfléchis. De quoi
parle ce texte? على ماذا يتحدث هذا النص? De quoi parle, c'est le verbe parler, ce texte. Ce texte parle du match disputé par deux équipes féminines de handball. Ce texte parle du match disputé par deux équipes féminines de handball. Donc هذا النص يتحدث عن مباراة بين فريقين نسويين لكرة اليد. Que forment les mots en gras? Donc نرجعوا للتكست نشوفوا هاد les mots en gras. Équipe, handball, stade, confrontation, مواجهة, équipe favorite, victoire, entraîneur, attaque, adverse, lancer, jeu, victoire, arbitre, spectateur, terrain, équipe gagnante, triomphe. Donc, que forment les mots en gras? Les mots en gras forment un ensemble, مجموعة, qui renvoie à un thème commun اللي هو le sport. Donc, ملي كنذكروا هذوك الكلمات فكلهم كيتعلقوا بالرياضة. إذا غادي نقولوا les mots en gras forment un ensemble qui renvoie à un thème commun اللي هو le sport. ننتقلوا la troisième question. Relève les verbes se rapportant avec le thème du sport. Donc لاحظوا معي هذه ديما تينردوا ليها البال في الامتحانات. بعض المرات الجواب على احد الاسئله كيكون في السؤال اللي كيجي وراه مباشره. دونك لاحظوا معايا هنا هضرنا بانه كيتعلق او كيرتبط بلو تيم ديال لو سبور. السؤال الثالث relève les verbes en rapport avec le thème du sport اللي هو جاوبنا عليه في السؤال الثاني. اذا هنا فقط غادي نبحثوا على les verbes bien sûr à partir du texte. Donc عندنا remporter, dominer, siffler, envahir, féliciter. Remporter, dominer, siffler, envahir, féliciter. On passe à la quatrième question. Comment comprends-tu les expressions soulignées? Comment comprends-tu les expressions soulignées? Donc هاد الجمل اللي مسطرين او التعابير اللي مسطرين بها اللي تحت منها كيفاش كنفهموها؟ n'a jamais baissé les bras. حنا كنعرفوا انه اللي كيكون كيفقد الامل او لا فكنقولوا عليه انه صافي نزل يديه. Il a baissé les bras. Haut la main. Donc baisser les bras il a renoncé. يعني ما بقاش غادي يكمل يعني يستسلم. دونك نقدروا نقولوا انه كيستسلم. baisser les bras يعني كنستسلموا. a remporté haut la main la victoire. دونك هنا يعني بسهولة بكل سهولة بدون مشاكل بدون معيقات. فاو لا مان يعني كان اللعب عندهم سهل. Donc on va dire baisser les bras, renoncer, laisser tomber. مثلا شي واحد كتقول ليه واحد اللغز كتقول له جاوب لي على هذا اللغز فكيبقى يفكر وفي الاخر كيقول لك صايي جي بيسي لي بغا يعني كنستسلم جو فو لا ريبونس يعني كنتظر منك الجواب لان صايي جو بيس لي بغا يعني كنستسلم ما لقيتش الجواب. Et remporter haut la main c'est-à-dire gagner sans difficulté, gagner tout facilement. Remporter haut la main, gagner sans difficulté. Je construis la règle. Complète
ce texte pour construire la règle. Aide-toi des mots suivants. Lexique, sport, thème, gagnant, gagnante, gagner, victoire, entraîneur, mudarrib, match, pratiquer, mumarasat, marasa yumarisu. Voici des exemples d'un lexique précis autour du thème des jeux et des sports. Donc, le lexique يقدر يكون des noms, يقدر يكون des verbes, des expressions, des adjectifs. Donc, يقدروا يكونوا جميع هاد la nature grammaticale ديال هاد les mots. Donc, les noms, sport, catégorie, match, compétition, championnat, tournoi, combat, course, terrain, salle, stade, piscine, olympique, مسبح olympique, entraînement, تدريب, programme, résultat, victoire, score, classement, record, coupe, médaille, sportif, athlète, joueur, entraîneur, champion, médecin sportif, participant, مشاركين, public, عمومي, adverse, خصم, équipe, فريق. Les verbes jouer, pratiquer, participer, شارك, s'inscrire, تسجل من التسجيل, ثاني تسجل في واحد الكلوب, واحد النادي, s'inscrire à, s'inscrire au, s'entraîner, s'échauffer, défendre, déjouer, attaquer, gagner, marquer, remporter. Donc, هادو كلهم des verbes. Donc, quand je vais poser les mots, خاص هادو يكونوا des noms, هادو des verbes ou هادو des expressions. Baisser les bras, يعني كتستسلم. Remporter la victoire haut la main, يعني كتحقق النصر بسهولة. Avoir l'avantage, عندك الأسبقية, عندك الفضل. Une défense agressive, يعني واحد الدفاع شرس, دفاع شرس. Le tournant du match, يعني كيفاش كيمر هاد المباراة, كيفاش كتمر هاد المباراة. Des adjectifs. Souple, difficile, rude, élevé, adverse, gagnant, gagnante, favori, favorite, etc. Donc, هاد les expressions qui خاصنا نحفظوهم, هاد les noms, les verbes et les expressions et les adjectifs لأننا كنحتاجوهم في la production de l'écrit. يعني ملي غادي نجي نكتب un texte على un sport ولا على un jeu غادي نحتاج هاد les expressions, هاد le champ lexical. Complète cette série de disciplines avec le sport correspondant. Sport de raquette, athlétisme, sport de combat, arts martiaux, sport de glace. Donc هذه أنواع الرياضات اللي كيتلعب بالمضرب. l'athlétisme, sport de combat ديال المحاربة يعني صراع. arts martiaux يعني فنون الحربية. sport de glace يعني le sport اللي كيتمارس على la glace. Donc عندنا la marche, la course, المشي, الجري, القفز, les sauts, les lancers, رمي الجلة, رمي السهم إلى آخره. C'est de l'athlétisme. Le judo, le karaté, l'aïkido, ce sont des arts martiaux. فنون حربية.
arts martiaux. La boxe américaine, la boxe française, etc. Ce sont sports de combat يعني نزال. رياضات فيها النزال قوي كيكون لا بوكس فهذا أو هذه رياضة عنيفة شوية فيها نزال. سبور دو راكيت يعني اللي كيحتاج المضرب. لو تنس دو تابل، لو سكواتش. سبور دو glace, la luge, le patinage artistique, la danse sur glace. Deuxième exercice, barre l'intrus dans chaque liste. Sport nautique. nautique يعني كيتمارسوا في الماء فوق المياه. Sport de plein air يعني كيتمارسوا في الهواء طلق. نعم في الهواء طلق. Sport individuel يعني رياضات فردية كيمارسها شخص واحد. ورياضات أو ألعاب للتركيز jeu de réflexion. دونك غادي نشوفوا كل مجموعة وكتحفظ بيان سور هاد المجموعة باش كتميزوا ما بين الرياضات. سبور نوتيك عندنا لا ناتاسيون سباحة، لو سكي نوتيك، لا بلونش ا فوال يعني الشراع، سيرف، فوال، لا كورس سي دو لاتليتيزم يعني كيدار اون بلان اير وكيدار في ان تيران دونك سي لانترو. سبور دو بلان اير لا بوكس كدار في حلبة في اون غروند سال دونك ماشي اون بلان اير. ليسكالاد هي التسلق ديال الجبال، لا روندوني، l'alpinisme, la pêche sportive. Donc هادو كاملين كيداروا في الهواء طلق. Sport individuel, fléchette, tir à l'arc, golf, mini golf, football, tennis, tir à l'arc. Donc le football c'est un sport très bien, c'est un sport collectif. Jeu de réflexion, le domino, كنعرفوه. Les échecs, شطرنج. mots fléchés, كلمات مسهمة. Les billes, cartes, puzzle. دونك هادو كلهم كيبغيو التركيز لكن les billes كيبغي la souplesse وكيبغي الخفة وكيبغي la rapidité. Je m'évalue. Un sport collectif oppose deux équipes. Un sport individuel oppose deux personnes. Classe dans le tableau les sports suivants. Donc انطلاقا من هاد التعريف اللي عطاو لينا لو سبور كوليكتيف و سبور انديفيدويل غادي نفرقوا ما بيناتهم في هاد الجدول ما بين هاد لي سبور اللي اقترحوا لينا. لو فوتبول، لا كورس دونك كلهم شرحناهم سابقا، غولف، باسكتبول، volleyball, boxe, ski, surf, handball. Alors le football c'est un sport collectif. Il demande deux équipes. La course individuelle. Le golf individuel. Le basketball, deux équipes de 5 joueurs pour chaque équipe. Donc on a collectif. Le volleyball également collectif. Le handball également collectif. La boxe, le ski et les échecs. Donc هادو individuel ou هادو collectif. جماعيين. Écris le nom du jeu qui convient. Un jeu de lettres ou les échecs. échiquier. Donc le jeu de lettres il consiste à jeter des lettres au hasard يعني كنلوحوا واحد لي دي فيهم الحروف وخاصنا نعطيو 7 ديال الكلمات من هذيك الحروف اللي تلاحت لينا بشكل عشوائي. اما لي زيشيك فهو الشطرنج اللي كيكون فيه الملكه والملك لي تور لي بيون اكسيتيرا لو شيفاليي. دونك لي زيشيك راه معروف. échiquier roi, la dame, les cavaliers, fou, tour, pion. Donc هادوما الأجزاء ديال les parties ديال le jeu ديال les échecs ديال الشطرنج. Plateau de jeu, jeton lettres,
support de lettres. هاد لو support هو اللي كنرتبوا فيه هاد لي جيتون دو lettres. مثلا خرجت لك ال وال C وال O وال F وال R وال D إلى آخره. Donc tu vas les mettre dans ce support pour former des mots. Donc غادي تركبهم في هاد le support باش يعطيوك un mot de la langue française par exemple, ou bien anglaise, ou bien arabe. على حسب le jeu il est en quelle langue. Un jeu de lettres. Donc هادو les parties ديال هاد les jeux. Relis chaque expression à sa signification. Prendre les 3 points. Gagner 3 points. Une finale avant l'heure. Un match tout aussi important que la finale. Donc حنا كنعرفوا أن النهائيات أو مباراة النهاية هي أهم مباراة. لكن ملي كنقول هذه نهاية قبل من الساعة ديالها، قبل من الأوان ديالها، يعني حتى هي مهمة، يعني حتى هي من المباريات القوية والمهمة اللي غادي يكونوا فيها مثلا فرق جد مهمة. Le tournant du match, le moment où le match bascule. Le tournant du match, le moment où le match bascule. مثلا كيكون واحد الفريق متقدم في لو سكور، في النتيجه، حتى كيوقع واحد لو تورنون، يعني كيكون واحد مثلا واحد الهجوم قوي وكتولي الكفه تقلبات، كتقلب لينا الكفه وكيولي الفريق الاخر اللي كيدير واحد لاطاك شرسه وكيلحق عليه ويقدر كاع يفوتو. كتسمى لو مومون او لو ماتش باسكول، يعني لو ماتش صافي تغيروا الكفتين ديالو. remporter la victoire au la main. Remporter la victoire au la main, c'est gagner facilement. Gagner facilement. دونك طبعا هاد لي جو خاصنا نحفظوهم، نحفظوا التعاريف ديالهم، نبحثوا عليهم ايضا في الانترنت على الصور ديالهم. سي فوز ات انتريسي باغ ان سبور يمكن لك تبحث ايضا على القوانين ديالو، وكتبقى ممارسه الرياضات هي احسن من هاد الشيء كامل. يعني تختار الرياضه اللي انت ترتاح فيها وتمارسها، que ça soit un sport individuel ou un sport collectif. donc دمتم في رعاية الله، استودعكم الله.